after our motto, Psalms 18:1, 3 times. I love you, O Lord, my strength. I love you, O Lord, my strength. I love you, O Lord, my strength. O Diyos sa man nakabalin, managparabor kan managayat, napnoan ti asik ang luluwa, adamanan ngagyaman kami iti daytoy, nagundaway, ngintad mo iti panagbiyak, iti may sakada kami, nakasumay kami iti panagkararag, panagdengeg kadag iti sasaom, kan panagdayaw, wapo Diyos. Katagyaman kami lata, iti biyag manan, ngintad mo kada kami, akas panagtuloy mi, iti daytoy nga pamati mi, akas panakidangadang mi, dawatan mi iti santong espiritum, nga kanayon nga bumadang iti panagbiag mi, mangimanihar, iso iti mangigad kada kami, tapno kasta, mamuan mi pay dagiti nasken nga aramidan mi iti panagbiag mi, kan uray pa iti panagpamati mi. Nagito iti dawat kan kararagmi nga danti at kan panagyaman, may gapo kan Kristo Jesus, amanubot kan mangisalakan mi. Amen. Let us open our Bible in the book 2 Corinthians, chapter 6, verses 14 until 18. 2 Corinthians, chapter 6, verses 14 until 18. Second Corinthians, chapter 6, verses 14 until 18. So as we read, let us swap each verse. Verse 14. Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? What harmony is there between Christ and Belial? Or what does the believer have in common with an unbeliever? What agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God. As God has said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. Therefore, come out from them and be separated, say the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. At ang bendisyonan na iti panakaibasa na iti sasaw ni Apo Dios. So our theme for this morning is, do not be yoked with unbelievers, or do not equally yoked with unbelievers. Kaya nangasaon, saan tayo nga makiayon, kadagiti saan nga namati. Anya ti kaipapanan na, kan anya iti punto na iti daytoy nga ibagbaga ni Apostle Paul. So aday iti reason no apay nga imbagana ni Apostle Paul iti daytoy nga banag nga do not be yoked together with unbelievers. Katagiti dadto mga version dagiti in LT kunana do not be equally yoked with unbelievers. So nga saan tayo nga makiayon, saan tayo nga makikompromiso, saan tayo nga makianurot dagiti aramid dagiti saan nga namati. So, iti Corinthians, we know already that there are a lot of goddesses. So, no amuyo, iti dagiti Greek goddesses. Iso da dagita iti daydayawan da. And in the Corinthians, ijay lugar da, there are a lot of pagan shrines. Na duma-duma iti pagan shrines ijay. As I said, ijay iti 1 Corinthians nga dagiti tattao ijay Corinto, amin nga mabatcher nga idaton da ijay ti pagan shrines da, ilaklako damot lang dagiti kakarni. Iso day ti aramidan dagiti tattao ijay. Kat adamot lang ti issue da ijay during those time. Ijay panggapiti na daton iti idols. Di ba? Kat nalawag ng imbaga namot lang ni Apostle Paul ijayan. Nga awan ti sabaling nga Dios, no di kat may salaeng. Ni Apo Dios nga nabiyag. Tadagita pagan shrines, sanda nga Dios iti dagita. So han kung mga dakkel nga issue, di panangan iti naidaton, iti idols, winusan nga kat dagiti judjusan, wino ribulto. Tauren no ilako da iti dayjay, saan damot nga mabalinan nga damagan dagiti namati nga
ay naidaton ba dayta iti pagan shrines. Saan nga damdamagan iti dayjay nga banag. So dayjay ti issue nga nag-arise during those time. Itatagon daway manen, adati kayat na ngay kay papanan manen iti daytoy, do not equally yoke with unbelievers. Saan nga makiayon, kadagiti saan nga namati, saan nga agdaydayaw iti pudpudno nga Dios. So we often hear that they are using this verse and relating in marriage or in courtship. Kanayon nga bagbagada ay hangkang mga asawa ti hanga namati. Hangkang agboy-boyfriend iti kwa, hanga makigimgimong. Kanayon nga manggaganta iti dayjay, most especially kadagiti kabataan. Anya, hangkang kwa, karkaro, kaslangay nga very conservative tayo iti dayjay nga banag. Kaslangay nga haanda nga kayat nga agpaaram, ure kanyak na experience ko iti. Iti during iti high school ko, adamot ti kursonada kay crush, ngam gaputahan agarod nga makigimgimong. Kaslangay nga de kayat ko ket apan nga makigimgimong. Di crush ko ket kaslangay nga daytoy pa term da hanga mabalin nga agabalayan ni Apo Dios kini Satanas. Kas jay. Apay medyo kanyak nga saan nga namati di medyo sabali nga ye kuana iso nga mapilitan ka mga pan nga makigimong ta anya nga kasi mo ti ibagada nga mabalin nga agabalan ni Apo Dios kini Satanas ngam aday ti punto da mo ti jay ngam saan laeng nga dayjay ti kayat na nga kay papanan iti daytoy amok nga adu ti nang nangagantayo nga kastoy nga preaching ken teaching nga usaran dati do not equally yoke with unbelievers anya ngam saan nga daytoy lang iti punpuntoon ni Apostle Paul. Saan na nga inbaga iti daytoy nga banag nga iti panagasawa wenno iti courtship. Iti taltalakayan na iti daytoy. But Apostle Paul wants to tell us nga it is more wider aspect iti panagbiag tayo. Saan lang nga jay apan ka nga agaram iti haan nga namati saan lang nga dayjay. No diket more wider aspect. It applies in every areas of our life that we should keep our identity not to conform to the pattern of this world. Dayjay ti kayat na ngay kapapanan iti daytoy. Saan nga jay no makikadkadwa kadag iti unbelievers and when no adati friends mo nga unbelievers nga ikat you are equally yoked kung kunadan. Sometimes we are very conservative. Ngam ada iti mas punto na pa iti daytoy and I will tell you later. So verse 14 kung na ditoy first point, do not equally yoke with the unbelievers. So Apostle Paul is suggesting that if it is possible, it serves as a command that we should not equally yoke with unbelievers. Why? Napay ta saan tayo ko mga makiayon kadagiti saan nga namati. Hana nga kaya nga saan nga saan tayo nga maki-friend kadakwada. Ngem jay aramid. Jay aramid kakabsat ni Kristo. Jay aramid da, jay ugali da, no niya ti kaskastada iti panagbiag da. So, do you understand the word equally? The word equally gamin kaya nga sawan it is the same degree. No niya ti biag da, masapol mat nga iso ti biag mo. The word equally. So makita ko maijay iti bagbagana ni Apostle Paul, ada ko mati difference na jay biag iti namati ken saan nga namati. So as I said a while back, we should keep our identity. Akas may nga namati nga saan tayo nga makiayon kadakwada. Dagiti aramid da. Kaya't nga saan iti daytoy, the influence of this world is so great. Dakkel ti influensya na gamin iti daytoy nga lubong. Dati kinagpaysuna. Ada dagiti influences nga mabalin nga maadaptar tayo. Iti daytoy nga pagnanagdan tayo nga lubong. So, dagita nga banbanag, mabalin nga ma-divert, ken mabalin nga ma-deceive, iti maysa kada tayo. So, the influence of this world is so great that can divert the way how we live, and it is very deceiving. Dagiti pattern na iti daytoy nga lubong, mabalin nga masulisog iti maysa kada tayo. Mabalin nga dagiti makita tayo nga ikat ay kasla nga awan lang iti dayta nga banag. It is amab araramiden met dagiti daddo mga tattao. And then ijayan santay nga mapanpansin makiay-ayon tayon iti dagijay nga banag. So
Yes, we are living in this world, but not doing what worldly action as it does. Agbiabiyag tayo dito'y lubong, ngam saan tayo nga araramiden, dagiti na lubungan nga banag. Again, we're living in this world, but our action should not be worldly. Han ko mga jay worldly things iti panagbiag tayo. Now, dahito man ang ti issue. When we say worldly, anya ti kay papanan na. There are a lot of people that they are using worldly things. No namatidan nga ikat, ada pa yung mga gag-ede, dagiti kabataan. No, kanta ka kano ti worldly. Bawal worldly songs dito sa church. Anya nga tati kay papanan na iti jay word nga worldly. So, they are relating to the songs, they are relating to the vices, they are relating kadagiti saan nga namati nga kanayon. When we talk about the worldly things, dagajayan nga banbanag, vices, songs in the church, ay bawal dagita nga kantaan dito, kasay. Ito no nagkanta ka, matun nga bawal worldly, dapat hindi ka kakanta ng worldly. But what does it mean when we say worldly? So, as I said a while back, it is more wider in the aspect of our life. What does it mean when we say worldly? So, dahito tiket na nga sa uwan iti worldly. It is not doing the vices, but all the things that you could do apart from God, it is already a worldly. That is idolatry already. Kaya na nga sa uwan, all the things amin nga aramidon tayo apart from God, that is worldly. Saan laang nga kanta? Saan lang nga ti vices? But on how you live. Again, on how you live. Apart from God, one ni Apo Diyos, all those things are worldly already. Even no ibagbagatay nga iti daya, umot araramidek, daklang mat jay opisina. It can be a worldly. Without offering it, without doing it for the glory of God, all those things are worldly already. Very clear ba? And it is detailed. Mas detailed in wider aspect. Haan lang nga jay nga banag. No diket, it talks about our life. Adda iti kay papanan na iti biag iti may saka datoy. Apeted ibagbagatay di worldly. Kahit na nga sa uwan iti daytoy, amin nga areas of our life tayo can be ngagbalin nga worldly kan idolatry iti dayta without offering to God. No saan tayo nga acknowledge ni Apo Diyos, worldly iti dayta nga banag. Even though ibagatay nga awan mat, iti pinanpanunot ko, awan mat ti other intention ko. But then, all those things kunat garuden. Tamasapol nga acknowledge tayo nga kanayon ni Apo Diyos, whether adda kayo opisina yo, adda kayo ti trabaho yo, anyaman dagiti araramiden tayo, agiskwila tayo man, all those things can be worldly if you are not acknowledging God. Ay nalawag. So nga, baka mas daaw tayo, itatnagon daway, yung word nga worldly. There are a lot of people that they misinterpret when saan kat saan daunay nga naawatan iti dayto nga word, jay worldly. Han lang nga related iti vices. Baka kahit na, kahit na nga sa uwan, gapo jay agin inom jay taon, worldly. Can be possible nga oreti pa nagbiag tayo, kat agbalintay nga worldly. No hantay nga acknowledge ni Apo Diyos. Kas jay iti kayat na nga kay papanan. Iso nga, masapol nga amin nga aramiden tayo, we must acknowledge the living God. Because everything that we should do, iso nalatamot iti mangtutod, iti kirib kuntig sa iti may sakada tayo. Dahil tati difference na, iti saan nga namati, kan namati. Iti namati, they are acknowledging God. Dagiti saan nga namati, handa nga i-acknowledge ni Apo Diyos. Araramiden dalang iti dagiti nga banag for their own benefit. Iso daytan. So, I hope nga mas nalalawag ko maitatay iti kay papanan na the word worldly and how we act because it is connected on how we live as a people of God. Amen. So, may kadwa, there is no agreement between righteous and evil. Kuna na dito, verse 15 and 16. What harmony is there between Christ and Belial? Iti word nga Belial, inusarda, iti nausar iti Hebrew nga darkness, winusan ket dakes. Dakes winusan ket saan nga mayat, kunana. What does a believer in a common with unbeliever?
What agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God. As God said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. So iti kayat na nga sa awan iti daytoy, do not equally yoke with unbelievers. Nalatak met awan iti agreement wenno saan nga kat awan iti panagtunos na iti lawag ken iti sipnget. Iti namati ken saan nga namati. But then kakabsat kini Kristo, if we claim to be a Christian but acting unholy, your claim is false. Again, if we claim to be a Christian, but we are acting unholy, your claim is false. Dahil iti nalatak, apayagamin, iti may nga namati, ada iti bunga na. Ada iti panagbaliw na. There is change, there is transformation. The true converted person, through the power of the Holy Spirit, is not to become perfect. Hanmat nga bigla nga nagbalin nga perfecto tayo. But we experience the powerful change within us. Ada nga di bigla nga nabaliwan ti panagbiag tayo. And sometimes ijay nga ba iti biag ni Kristo ti panagbiag tayo. Saan tayo pa nga unay nga maawatan? Hantay mo't nga nagbalin nga perfect iti amin nga aramid tayo. But then ada nga di buteng nga may kada tayo. Ada iti change nga napasamak within ourselves. And we know that and we experience iti dayjay nga banag. Itata, iti dayjay nga paset iti panagbiag tayo. Umay ti panagbuteng, ininoten nga umay ti panagbalbaliw, ininot nga may educate tayo. Little by little, we are being educated. Idi umay tayo dito yung simbaanan. Anmat nga bigla nga nalimbaing tayo iti theology. Saan mat nga bigla nga linmaing tayo iti dagita nga application. But then, little by little iti dayta. Dayta iti adda iti makita nga improvement na. Adda iti makita nga transformation na iti panagbiag. So dayta iti truly converted. But then, how many years ngagdaydayaw ko nagsiserbi ka? Kat awan pa lang di panagbaliw. Adapay lang di ko ano dadto magamin kat I am relating kadagiti adu iti hanla nga dito nga church no di kat kitaan tayo mo't kadagiti general nga mapaspasama kanya uray pay kadagiti kakabsat tayo, dagiti relatives tayo, dagiti friends tayo. We should think about those people also. Nga saan lang dito four corners of our church. O kitaan tayo nga kat ada nga dalat tati mapaspasamak. Anya? Nga nabayagan. Ngam apay takas pa lang itibiyagda. Kahit na nga sa uwan, we need to check again our lives. If we truly experience the power conversion of the Holy Spirit. Awan iti change na iti dayta, ay kat it doesn't matter if you will do the pattern of this world. Awan iti anyaman na. Kanya tayo. Ay, ramidan mo tagiti tag-anayin lubungan dayta. Awan iti problema na. Hantayo nga pakpakialaman. Ngam no datayo nga kat na-convert nga talaga. Adda iti butang tayo kin ni Apo Diyos. Adda jay identity ni Apo Diyos iti panagbiag, iti may sakada tayo. No dati nakita tayo nga madi. No dati nabasamak iti panagbiag tayo nga madi. Dakes, saan nga mayat? Medyo mariribukan tayo. Adda jay butang, adda jay guilty, adda jay panagbabawi. Anya? Ngam no dagiti saan nga namati. Okay lang iti dayta. Adda man jay guilty da, ngagpayso. Ngam, jay true repentance nga maggapukin ni Apo Diyos, nga kanayon nga mang tigtig na iti Santong Espiritu, dayta ti diferensya na. Dayta ti daktal nga diferensya na. Tada tayo, nga namati, tada ti panagkamali tayo, umay nga jay panakaribok iti puso ken panunot tayo. Han nga makatal na. Talagang kasapulan na ti reconciliation. Kailangan na iti pamakawan. Adaman dagiti saan mo't nga namati, nga magilty da. Adamot jay pa nagbabawi da. But then, the true repentance, makita di change. Lata, saan nga maaramid dayta iti tao, no dikat daw dawatan dayta kin ni Apo Diyos. Babaan ti Santong Espiritu. Dayta ti diferensya na. Tano da dumagamin, ibagatay nga kabailan tayo, iti dayjay nga banag. But then, nalatak nga, nawan ti tulong ni Apo Diyos if we are not depending on God. Sante nga marami diti daytoy apayagamin kun ana mo ti jay.
Adamanan iti kay papanana. I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. Kaya nangasawan kakabsat ni Kristo. Datay nga magproklama nga namati, ada iti covenant na dayta. Dayto yung eternal covenant ni Apo Diyos eh. Nga ni Apo Diyos iso na lang ti Diyos tayo, kat datayo iti people na. Saan lang nga ibagbaga na dagiti Israelita? Iti dayto. Dayto na ibagamot lang iti Old Testament gamin. Ngam, dagiti umay nga talaga iti kinapudno. Maibaga nga datayong matkat anak ni Apo Diyos. Amen. Kat iti dayto, anya garod iti aramiden tayo. Tapno kas tangay kat iti panagbiag tayo, saan tayo nga makianurot iti dagito nga banbanag. Ada iti possibilities na latagamin. Adda. So anya tinasken nga aramiden tayo. Let us open our Bible in the book of Romans chapter 12. Ada tinagpintas dito ngayon bagana. Amok nga amuyo iti dayto eh. Romans chapter 12 verses 1 and 2. Una na dito eh. Romans chapter 12 verses 1 and 2. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Again, this is your spiritual act of worship. Anya iti dayjay nga spiritual act of worship. Offering your body holy living sacrifice. So that is spiritual act of worship. Narigat nga ito. Nintad da iti dayto nga biag tayo. Mausasar iti dayto yun nga biag tayo para iti pakaydayawan ni Apo Diyos. Nga itad tayo kankwana. Amin nga banbanag, amin nga pasat iti panagbiag tayo. Itad tayo kankwana. Kat dayto iti spiritual act of worship. And somehow, kas lang nga naglaka nga panunutan. But then, it is so difficult. Anya, nga mapasamak iti may nga biag iti tao. Kaya't nga sa uwan iti offer your bodies holy living sacrifice. Saan lang gamin nga daytoy nga banag? Let us apply. Iti dayjay nga application na mainaud iti amin nga areas iti panagbiag iti may sakada tayo. Anya iti dagita. Kat no intad tayo iti biag tayo kan ni Apo Diyos. Surely, kaya tayo nga itad iti tiyempo tayo. Ngagbasa, agkararagkin ni Apo Diyos. We can devote our life to God and all the blessings that He is giving unto us. Ada nga ma-acknowledge tayo iso na. Haanin nga problema kada tayo iti dagita nga banbanag saan tayo nga panpanunuton no may panggap iti na materialan apayagamin. Ura iti dayto nga biag tayo tupo ikat kaya tayo nga ipted. How much more di kwarta. Dayta ti kayat nga kay papanan matlaeng. No kaya tayo nga iti biag tayo holy living sacrifice. How much more dagiti na materialan nga banag kada tayo. So nga haanan ko mga agbalin nga problema. Dayta iti nalatak nga saritaan iti sasaw ni Apo Diyos. Now, verse 2, kunana. Do not confirm any longer to the pattern of this world. Again, do not confirm any longer to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Do not confirm any longer to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Dita kung may ti kanayon nga laglagipon iti may sakada tayo. Nga saan tayo nga makiayon, kay pattern na iti dayto nga nainlubungan. As I said a while back, we can be worldly without knowing, nagbalinak ba nga worldly ijay nga banag? Yes. No saan tayo ngayon offer iti bagi tayo kini Apo Diyos. Without offering our bodies unto God, without glorifying God, possible ngagbalin tayo nga worldly. So amin nga action tayo. Possible ngagbalin nga worldly iti dagita nga banag. So nga napanpanunutan kat nagrigat anya. Very difficult iti daytoy. And let us take seriously iti daytoy. Saan tayo lang kung mga laklakain? Tano saan tayo ngintad nga talaga iti biag tayo ken ni Apo Diyos. Nagbalin nga worldly iti daytan. And the most dangerous thing is we think we are still Christians and saved people. But
doing unholy already. Dahil iti pinaka-dangerous. There are a lot of people professing kunakgarod that they are Christians, but they are acting unholy. They still believe they are saved, but then their action, their lives is away and apart from God. At dayo. So, iti panagbiag tayo kuma, it is very detailed. Anya, detailed kuma. Iti dayta, nga every aspect and areas of our life, ni Apo Diyos iti mapadpadayawan. So, han nga nalaka, ti amuda nga, kat naglaka lang nga sarita, ti worldly gamin. Ura iti kabataan, kanayon na nga usaron iti dayto, pan nakamangiwat da pa yun. Wag worldly, kun kunada, but then, when we say worldly, it talks about the entire life of every believer. Nga saan ko mga makiayon. Kung nakita tayan, ure nun yaman ti ayan tayo, can be possible ngagbalin nga worldly, iti actions tayo. Apart from the will of God. Apart from God. So, dahil tati masapol nga aramidan tayo. So, look at the suggestion of Apostle Paul. Saan tayo nga makiayon? Do not conform any longer to the pattern of this world. So, kasatno garot iti daytoy nga banag. Ket makitrab-trabaho wak met ti jay, adamot ti kakadwak nga unbelievers. Adamot dagiti makasalamuhak, adamot dagiti ammukon nga iti kamong iti pamilyak saan pay amin nga namati, or dagiti friends ko, anya garot iti nasken nga aramideg. Tapno kastakot sa anak nga makaayon kadakwada. In every occasion, o not that occasion, ngayon mabalin, possible, kaslakas jay. Anya garot iti nasken nga aramidan tayo. As I said a while back, no da ni Apo Diyos kada tayo, I do believe, nga idalan na tayo. Anya ti kahit nga sa uwan nga panangidalan, you are acknowledging God, kathaanan nga agbalin nga wordly iti dayta. Oray man kat agpapariyas nga, na inkararagan da, and then agsyashat da idjay. Kat masapol nga may pakita latamot di identity tayo. Masapol nga putputan tayo, di kina Kristiyano tayo. Kat oren agpaparehas ti angin, agpaparehas nga spaghetti ti kankanan tayo. Agpaparehas dagiti abado nga isuot tayo. Kat nagapumot amin dahito iti lubong, kaya nga saon, worldly garod iti dayjayan. Dahito iti diferensya na garod kakabsat kini Kristo. Dahito iti jay panang acknowledge launay kini Apo Diyos. Nga amin nga banbanag nagapuken kwa na. Amin nga banbanag nga ramidan tayo katsuna kung may timapadayawan. Kasta ti aramidan tayo tapno kasta kat saan nga agbalin nga worldly view, winusan nga kat worldly nga aramid. So, importante launay di pa nang acknowledge. Katibagbaga na dito no dahito iti aramid mo, makipagpagnaak kanyam, kat siyaklaang ti agbalin nga Diyos mo, kat agbalin ka nga tao, kuna ni Apo Diyos. So, nalatak nga we believers proclaiming as a follower of Jesus Christ, we should live in His kingdom. We should live as a church of God. We should live as a people of God. Masapol nga agbyag tayo, akas anak ni Apo Diyos. Kung nakita tayo nga, if you are claiming you are a Christian, you are a believer, but acting unholy, your claim is false. Kahit nga sa uwan garod kakabsat ni Kristo, agbyag tayo nga na Diyosan. Dagiti wagas ni Apo Diyos. I-acknowledge tayo tiwagas ni Apo Diyos nga kanayon. Uray man nun nga okasyon iti dayta. No, i-acknowledge tayo ni Apo Diyos at ijay. Dayjay ti diferensya na kada tayo. Nagpadaman nga karniti kanon tayo, ngum, nadalat tayo pa nang acknowledge. Dayjay ti diferensya na. Iti panagbiag, iti maysa kada tayo. So, brothers and sisters in Christ, do not compromise. We live here on earth, but not to act as a worldly people or unbelievers. Let us always seek for what is noble and true. Let us always seek for what is righteous and holy, and we should apply it in our daily life. We should live and act as a people of God, as a church of God. Dahil kahit na nga ibaga ni Apostle Paul, nga datayon nga namati, uray mangkat na isisintro ka dyan ti kinapagano. Dahil kayat na nga ibaga ni Apostle Paul, di ayan da, di Corinthians, nagado iti pagan shrines. Kat
Uray na isisentro, at ako malata nga may takder jay identity. Nga saan nga makiayon lata. Maiduma ko majay biag iti may nga namati. Uray pa'y kada tayo. Adatay dito'y lubong. Agnanad tayo dito'y lubong. Nga maiduma ko majay panagbiag tayo. Akas ada ni Kristo. Ngay so na tinanglawag kada tayo. Saan tayo ngagbiabiyag iti kinasipngat. No di kat agbiabiyag tayo iti pagayatan na, agbiabiyag tayo iti kinadayag na. Dayta ko maiti mailasin. Kaya nangasawan, ada iti pakailasinan, iti may nga namati, kadagiti saan nga sumursurot kini Apo Diyos. Dayta tinalatak nga kayat na nga ibaga ni Apostle Paul, nga da kayon kat anak ni Apo Diyos, kat anya garod ti araada, nasken nga aramid, iti anak ni Apo Diyos. Saanan nga makiayon, iti daytoy nga nahinlubungan nga aramid. Kat iti dayjay, makita, iti kinadayag ni Apo Diyos. Manipod iti biag tayo, mailasin dagiti tattao. Makita danto, ay dayta kat born again. Ay di word nga born again, di ba ngay kat kanayon nga maus usar. Ay born again dayta kan nga pa. Mailasin da. Oray no mapangkati may isang okasyon. Ay di pa nagbadong pa lang kat, ay baka pastor dayta, baka kunada. Siyempre nakabarong ka. Makita dan, ada di identity nga dagosan. Tapos no agsao ka pa lang. Oray no hang ka mga nakabarong. But how you act, tahan lang nga outwardly mo iti day tahan nga kaya nga sa uwan nga no napintas di pa nagbadom kat namatikan. But you know yourself. You know yourself within you. Anya, kat makita rumwar nga no rumwar day ta agmanifest nga agmanifest jay kinadayag ni Apo Diyos iti panagbiag ti may sakada tayo. Kat sadyay mailasin da. Dayta ngay kat anak ni Apo Diyos. Adipon ni Apo Diyos iti dayta. So dayta iti kayat na nga kay papanan manipod iti daytoy nga kayat nga ibaga ni Apostle Paul, do not equally yoke with unbelievers. Saan lang nga ti panagasawa wenno panag-boyfriend ken girlfriend, no dikat in every aspect of our life, we should act as a people of God. Amen. So ni Apo Diyos iti mapadayawan, daytoy iti mabalin ko nga maibingay itatangag sata.